Az toluşim. Şo yani selamet olanlar. Ve açı hukukum budu be. Çon milletin çama tarihi baştan non bana başladı. Mesut Pezeshkian yani Said Jalili. Bevdeki cevonun Çangala mektebun yani o mütemerkezun Toluşi. Bana gelin milleti Şahram Azumu'da Ankitobi ozod babu. yani mezhebiyeti konuşuyor. Pegat şey baştan tarihe da. Amrujun da Muharremaman gadam. Az toluşim, bandinim, dardi zuku sanginim. Bando vişem, çeşmem az, ولون دیم ده رانگینیم. ده بخش خدو نومی تالش اینترنشنال تیوی حرمت را تماشا کن درود بشمه امو کردم که ام دنیا هر برای دجیدون بو سوارز شو یعن سلامت بماندن ده امروزنا خبه بخشی دمه همراه بماندن ایران اسلام ریسپوبلیکا پرزیدنت سچکی بعد دمینه مرحله داشته. مسعود پزشکیان یان سعید جلیلی آن مرحله در دیانده رقابت کرده شونه که ایرانی پرزیدنت سچن به. تالش سونی مارزی منطقه استراده چانگله مکتبون یان و متمرکزون اویزده خراب بود. ایران ده هردنون یو تالش زمان ده درس کتاب چاپیکو بشه. شهرام آزموده آن کتابی انو باشته. دنیا آدم مختلف دینون مذهبون ایان بوباون هستن که خودمون اولی قبول کرده شونه. تولش خلقی مدنیتن جاگو که ده اسلامی مدنیت ایان ایرون جا مدنیتی اموجن به مختلف بوباون ایان مذهبی فیکونش هسته. تولشون مسلمونه ایان شیعه و سنی مذهبدن. جاگو که زندن ایان خوایون هسته امروزون ده محرم مانگدمون. آن مانگده کالی مذهبون عادتون دوونیدن که کالی وقتون تولشی حال منطقه ده فرقشون هسته. مثلا ایران موسله شهر ده علم ده باسته ایان استرا ده شخصین رخصه. حسین ها حسین و تو دشارج بمورا ها حسین ها حسین چشم بخوش بمورا ها حسین ها حسین و تو دشارج بمورا ها حسین ها حسین بندلده چمن چشی روش نبیش چمن و چمن هشی روش نبیش چون ظلمتی وشی بشر روش نبیش مانده دل دشمنورا ها حسین چشون بکوش بمورا ها حسین من تو دشروش بمورا ها حسین چشون بکوش بمورا ها حسین من تو دشروش بمورا ها حسین هاشی نبوتا بمه بای های بدم برقیه چیز بابا توم رای بدم اشتا چشم آج به بمه پای بده کربلا به کش بمورا ها حسین تالش اینترنشنال تیوی حرمتنا تماشا کن. شمارن اشتا مذهبیه مراسمون کو به منو ویدیو ایان شکلون بباغاندن ایان بالا باشن اشتا منطقه بوباون ایان مذهبیه مراسمون کو به منو که جو خلقن شما مذهبیه فکرون کو اوغو ببون. عزیز تماشا کن تشکر کردمون که تو با لحظه دمه همرو بن ایان دیا کردیونه باشته تیوی برنامه اون دعوت کردم که دیا بکنن به پروگرامی ایدومه. ده تالشنا اکتیویستون و تاساس آذربایجان ریسپوبلیکا ده بارد سیاستون تالش خلقی وینه حقون پایمال کردیدن. با سبب که دنیا ده اکتیو تالشون جهد کردن که اشتا مدنیتی ایان اشتا هستمونی محبه نابگتون. ظهیرالدین ابراهیمی آذربایجان ریسپوبلیکا ایان تالشی مسئله تحلیل کرد ده شما از ده تماشا کن گپ شده.
سلام با شما عزیز تماشاگران. تولوشای ملتی اون فرزندان که هستین ام کشم بینون و ام کوی ایجان دوام کردن و آذربایجان دولتی کو طلب کردن که چه تولوشای ملتی حقوقی به او گردونن. تولوشای ملت آذربایجان دولتی ترکیب ده اشتن اداره حقوقی طلب کرده که آذربایجان دولت تولوشی بنگلی ملتی بزنو و اچی حقوقون بودو بی آذربایجانی ترکیب اده که ناخچوان مختار رسپوبلیکاسی ناخچوانشون علیده گلی حقوق شناسه ناخچوان اده جو ملت نیا با اون علیده حقوق دا با اما آذربایجانی ترکیب تولوش نومده ملت استه تولوش جو ملته تولوشی زبانش استه تولوشی اشتن تاریخش استه تولوشی اشتن مدنیتش استه ایمی محافظه کارده لازمه بیمی محافظه کارده رو تولوشی اشتن حقوقش باید ببو تولوش اشتن زبانی اوقاته رو تولوش اشتن مدنیت انکشاف کرده رو تولوش اشتن تاریخ امیته رو اچه باید حقوقش ببو آذربایجان دولتی ده حالا آذربایجان اسری دövri کو ده آذربایجان جمهوریت یا از نفس هجدمینه سوریک dövrü ku daima با تولوش ملتی علیه و مرتجع سیاستش barda vase auraxe sağ sorusa ve تولوش ملتی daima zulmü jitun ve hala şuravi dövrede Sovyeti dövrede de ki ahali aşmardaydı تولوشی نمشون بکارده به مولاشون به تمام وقت tabi Göcü Heydar Aliyev با حاکمیت اومد بعد دنیو آلیمون müracaati cevabam وقت tabi ki Azerbaycan Respublikada bu Azerbaycan esirde تولوش نی تولوش ملتی نی یعنی تکذیب var تولوشی mevcudiyeti تکذیب var ve ısatan ان Aliyev و مثلا اچه زوا İlham Aliyev ki با حاکمیت اومد تولوشی bana göre milleti ey priznavat kardanin ey zındanin ey tasdik kardanin ki jogeli milleti çimun geli hukukşunası ey bacı olarak تولوشا milleti فرزندان işte mübarize devam kardiden çema mübarize haqqi ve adaleti radı ama bu Azerbaycan devletçeti hiç geli aleyh fikir munanni bu Azerbaycan devleti terkib ede ama işte hukukun talep kardidemun Azerbaycan'ı hükümeti barda zulümkara siyaseti ama mahkum kardidemun ve Azerbaycan hükümeti ku Azerbaycan devleti rehberi ku ama talep kardidem ki تولوشی milleti hukukun bey ogurdunu ki تولوشی millet ve zulmü jitun da namandı. تولوشی millet asimilyasiya ne bu ve تولوشی milleti aleyh jogo mürteci siyaset ne bu bimi ama itiraz kardidemu ve çama itiraz daima devam bakar ta ki ba vakti ama işte hukukun berqarar nekamu. Dıxıdı kumagi inşallah. Selamat ben. Xudahafiz. تشکر کردمون زهیرالدین ابراهیمی کو برنامه ادامه در شما دعوت کردم گوش بدنن چه تولوش مغان مختار ریسپوبلیکا صدر وزیر علی آقایبا سخانان درود başma aziz millet. Rujun ki sivil iyi soru ki rujun davardan ama çama millet peş ruju bir represyon ayrı seçkiliyon, hapson, sürgünon, و peşten işte çı mefkure ki بدومون نماند. Buradan تولوشی جوانان، تولوشی زیالان، تولوشی فرزندان باشتن ملتیشون، اچه حقانشون، ملی حقانشون پیدا. چه تولوشی زبانشون پیدا. چه تولوشی مدنیت دیارشون پیدا شدن، چه تاریخش حقیقی تاریخشون پیدا شدن که چون ملتان چما تاریخ باشتن نام بنوشتیم، چما مدنیتشون باشتن پیگاتن، چما زبانشون باشتن پیگاتن، چما چیزشون باشتن پیگاتن. قسم با من گفتن که شما مبینن، شما باید تاریخ دا بشنن. اما تولوش تاریخ دا بشه ملت نی. ای هزو 5 سال sonra ki تولوش به مانده مرد davada işteniş sübütü çıkardı. تولوشی با yola imperiyonun işte sübüt çıkardı. تولوشی tarihada, da, işteniş با Makedonyalı İskender'i sübüt çıkardı.
به عرب اشغال چون ثبوتش کرده، حتی چون پایتخت بیا بغداد شهر تولشی سشه سا 20 سور تولشی bayrağı ayı ve sarayına da toluşi kapşonca. Ve Mongolon ve Selçuk'un ölüm muharebede ve babın udutmuş beni iştanış Uğataş'ı. Ve Karakoyunluğun ve Ağkoyunluğun karşı tarihte ve şücaatmıştı. Peşen ki 15'i Safavi dövrede Toluş ve yola yükseliş dövrü pegatşımıştı tarihte. Peşeyen Toluşi Xanati, peşe Nadir Şahın Toluşi Xanati ba malume ki avançama devletçiliği oxuna Xanati be, oxuna sübyekt be. Ama peşe Toluşi Sam ba Balonegin, Toluşi şimal tarafa da açı şimal arazinin işgal bin, açı sede iyi hisse Rusya İmperiya işgalش کرده و توپا 19 سوری 19 سوری تولوش که ایمپریا işgali için tutmandı. Peşe Rusya İmperiya polu beda toluşu ulan işte pasyonarizm işte delada bia ortaş cadana avlovlanmış be. Tarihi şeraiti ki toluşu istifadaş kardı baştanı Toluşi Moğani Sovet Respublikası yaratmışlardı. بله جاغوی تولشا خلق هجو اشتا تولشاتی یعن مدنیتی حفظ کرده و جهد کرده ده. کالی کسون دشتا جونی دوه، کالی کسونن دشتا وطنی کو بشه. یعن کالی کسونن زندون اده شکنجه اونجی اده تولشا خلقی سوارزتی یعن جیمونی روی ایدومه دویدن. هیچ وقتم اشتا حقی روی کو دیارو بدنیم. جاغونا مردون اشتا جونی یعن اشتا آیله جونیان فیدو کردن بو حقی رسیو. فخرالدین عباسزاده از جمله تولشا مبارزون ده یکی تو به اشتا جیمونی اخو اشتا تولشاتی یعن مبارزه ده چوک چوکی ادامش دو. دم همراه بماندن یعن گوش بدنن و رحمتیک فخرالدین عباسزاده سخانون. راسته هر خلقی آزادی مبارزه بته چای کامادا ویادا سینه ادامون بنا بکن. یعنی ادامون میان تحصیل جنب بو دنیا ویندو جنب بو چمون دنیا تاریخ خبر جنب بو کی بزن کی خلقی رو آدم مبارزه نکش. خلق هیچ وقت آزاد نیبه اکسینه بمارده. اما چنان سینه ادامون اوهیله ادامون پیپشکن مبارزه صدا بشونن ده با وقتی که جوانون با مبارزه نبون خلق هیچ وقت آزاد به ازنی بعد که جوانون کنون جوان زون تمه هستی و سبودنی عقلون طلبون هستین عالی مکتبو سکارده مزنون هستین سبودنی آدمین روشن فکین اون جوان هستشونه 20-25 سین اما آدمون چانه که اما آذربایجان داشته بمون و کنو بشه امکان من نبه آذربایجانی حکومتی تبلیغات همان چای شیطونی ادارون که هستین چای پلیس چای ملی بتحلیشتی وزارت چو ارگانون که هستین ارگانون همیشه رپرسیه کرده بین ظلم کرده بین امکان دویدنه بین که تولشی ام جوانون بزنن سبکن که چه پروسس شده حق کنجوی چی دومخی لازم چی barada çıxan kardı lazımı. Mübarizə çıxına bardı lazımı ki xalq ozod bu. Şık baxıdı esa texnologiyan ki beşəmə maydon, internet beşəmə maydon. Amun arışlarını Azərbaycanı hökuməti amına təbliğatı peşdi. Bu oxununa soruna da tamam cavanın. Pirajı Azərbaycanda bu, pirajı Azərbaycanı ki Kanada bu. Amun çavuna da ve yola dastan estin ki esa çok ki saraseden konjoy hemen zanneden ki boşu mübarize bardı lazime ama çok daraseden ki çana çimi çay dumo başamon hiç vakt bu ama ruş tabani hiç vakt çama halk ozod nibe mesela az boşman numune biyam iyo Moskva'da Azerbaycan'ı
çandakla teşkilatı nişesti. Çavun dala da heste hemen cıvının teşkilatın. Çana ve toluşa balına bu çanda sorundala da hejo şamba hamuna teşkilatın ve teşkilatına da ünsiyet şunukata. De Azerbaycan'ı Türk'ün yani çok halkın nümayandın. Hejo bu teşkilatın daladan hamuna cıvına toluşa balın har dəqiqədə, har ləcədə vinnəcönə ki, çoxuna hamuna odamon, Azərbaycanı rəsmi təyin karda odamon kessin, avon maaş da odamon kessin, çoxuna avon nifrət kardedən və toluşu. Çamon hiç qılayını pidəşini toluş. Hamuna toluşa balon. Ümid işte çaşı bindi bəpəşdə, izən qəti əmin ben ki, kəmə coromon ni. Çana qavada bama bautan ki, ama igla xalqimon, ama hammay musulmonimon, amon hammay düyagafonin, çavudamon ku ne xalqi bu omedani, ne ümmeti bu omedani, ne inki musulmonati bu omedani. Çavun ne din jonni, ne iman jonni. Amon çaşvinde binde pidajunim xalqi mahv bukan. Bu amaro ve yolaglay fəxarətə ki, kəmə cavonon, umuş ben ve toluşu ordudu hərəkat. Əlbəttə, az çox sərət edəm ki, demeyen emi boten pidani ki güya çama cevonun dalada ba problemon hamma halban. Ne? Problemon hala vest. Müşkülün estin, işgalon estin bayo. İşkilon estin. Mesela ama mecbur azimi mukarde ki cevonun hamma icra fikir bakan. Hamma işgali baboton. Ama çe tarafın diye kardida çama kotken veba. Am sinne toluşon ki estin. Sinne ki yolim ben hamına cevonun kuza ama bape hammaya bu ko bukamon de cevonun amoni sabaro bukamon ba sarostaro ba hakiro ba khadoro sabaro bukamon ama bape bawon dünne bukamon ama amoni ba dastananamon bape ama bape sarostamon çok ki boçi ama mübarize badidamon boçi mübarize lazime boçi bape ama hareket bukamon ki çamaştan devlet bu çünkü Çama işten devlet ne bu? Çama halk ozod nibabe. Çama halk rüşt nibaka. Oni bazavziye. جبوام محفظه بشه. روفش شو بگو. عزیز تماشا کن و شوم کی تو با لحظه دمه همرو بن ایان بشتا تبه برنامه اون دیا کاردایونه. خشجون ببنن، خدا امونه ده ببنن، خدا حافظ. گریه بند بمره مرزه بمن آخ بمیرم وین مهی الهی لطاوه بندی کلرزه آخه وات مهی لطاوه تا چرا لرزیه به آخه وات چه ترسه بشیوه من تنها برزیه